अज़ीज़ान गरामिया, मैं अर्ज करूं कि यकीनन ये शादी और निकाह है क्या है? शादी और निकाह का इब्तिदा कहाँ से हुआ? शादी और निकाह की इब्तिदा कहाँ से हुआ? खूब ज़हन नशीं करें कि शादी और निकाह का इब्तिदा हुआ है जन्नत में। शादी और निकाह का इब्तिदा कहाँ से हुआ है? जन्नत में। एक एक बात को समझिए, शादी और निकाह का जो मामला, शादी का मामला जो है जन्नत में हुआ है। किससे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री उठाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, इंसान को अल्लाह ताला ने जवान पैदा किया। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया बचपने की हालत में नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को जब वही पहली मर्तबा जब पैदा किया है तो जवान पैदा किया है, अपने हाथों से पुतला बना करके रूह डाल करके उसको, है ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा किया। पैदा करने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ पे रहने सहने खाने पीने तमाम तरह के आसाइश और आराम दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं, ए आदम, क्या तुमको इस जन्नत में अच्छा लग रहा है? इस जन्नत में अच्छा लग रहा है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत, तमाम तरह की नेमतें तो मौजूद हैं, लेकिन यकीनन तेरी तमाम नेमतों के बावजूद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यकीनन अल मुख्तसर यूं कहा जाए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो पसली है उससे अल्लाह तबारक व तआला ने खातून को पैदा किया। यकीनन खातून को पैदा किया, यकीन मानिए खातून को पैदा किया, और फिर खातून को पैदा करने के बाद जो है यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पे रहने सहने का तमाम तरह के आसाइश और आराम दिया, लेकिन कह दिया कि यकीनन फला दरख्त के पास मत जाना, ना जाना। यकीनन ये खुदावंद हिकमत खुदाबंदी थी। ये क्या हिकमत खुदाबंदी थी? अल्लाह तबारक व तआला ये जानते थे कि मैं जिस चीज से मना करूंगा यकीनन मानेंगे नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जो है यकीनन उस गंदुम के मिकदार दाने के करीब गए, और यकीनन वही लफ्जिशों का कहा जा सकता है, अल्लाह ताला की मसलहत कही जा सकती है, जिसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसी हिंदुस्तान पे में पैदा किया, और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया मुल्क अरब में। यानी यूं कहा जा सकता है मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया दुनिया में, और यकीनन कुछ अरसों के बाद जो है यकीनन काफी अरसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला की ये नाराजगी का असबाब के तहत, जो नाराजगी के तहत यकीनन वो चंद अरसे तक रोते रहे, और रोने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पैगाम भेजवाया कि जिब्राइल जाकर के कहिए कि यकीनन वो मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में यकीनन दुआ करे, मैं दुआओं को कबूल करूंगा। यकीनन इससे बात ये भी पता चलती है कि यकीनन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दुआ भी मांगी जाए तो दुआएं कबूल होंगी, दुआ भी मांगी जाए तो दुआएं कबूल होंगी। अब इससे साफ वाज़ेह होता है कि यकीनन इंसान की सबसे पहली इब्तिदाई जो निकाह जो है इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है। लेकिन तमाम नबी अपनी जगह यकीनन हक है। हम लोग ईमान लाते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासित बादुल मौत। का मतलब कि मैंने ईमान लाया आमन्तु बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि तमाम मलाइका यानी फरिश्तों पर, व कुतुबिहि तमाम अल्लाह ताला की किताबों पर, व रसूलिहि जो 1,24,000 अंबिया कराम आए उन पर मैंने ईमान लाया। और रसूल है कि हम लोगों को ईमान तो लाना ही लाना है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। ये हम लोगों को देखना क्या है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, फरमाते हैं कि अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती, कि जिसने निकाह की यकीनन वो मुझ में से है, जिसने निकाह की वो हम में से है, और जिसने निकाह की जो जिसने निकाह से एराज किया, परहेज किया यानी दूरी किया, यकीनन वो हम में से नहीं है। इससे ये भी बात वाज़ेह होती है कि निकाह का करना सुन्नत है। सुन्नत बमाने वही बात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो गया, यकीनन जो सुन्नत से ताबीर हो गई यकीनन वो इबादत है। अब यहाँ गौर करने की बात है, जब निकाह यानी इबादत की शक्ल सूरत दे दी गई है, जब इबादत की शक्ल सूरत दे दी गई है तो यकीन ऐसी इबादत गाहों में नाच करना, बाजे करना, या फिर गाना बजाना, या फिर डांस करना, ये सारा चीज ममनुआते यानी शरीयत ममनुआ में है, यानी हराम कारियों में है। तो आप खुद सोचिए कि इबादत गाह जहाँ पे शामिल हो, जहाँ पे हुक्म किया गया है कि निकाह का सबसे बेहतरीन जगह वो है मस्जिद, निकाह की सबसे बेहतरीन जगह है मस्जिद, यानी निकाह को इतनी अहमियत दी गई है, मस्जिद के करीब यानी मस्जिद के गहवारे में उसको बैठाने का हुक्म दिया गया। अब ये समझिए इतनी मुकद्दस पाकीज़ा रिश्ता जो यकीनन मुनक़ते हो रहे हैं, जो रिश्ता जो है इजाद हो रहा है, यकीनन जो रिश्ता जो बन रहा है, ऐसे मुकद्दस और बाबरकत
رشتوں میں تمام طرح کے بے حیائیاں ہو، برائیاں ہو، خرافات ہو، رسم و رواج ہو، تو یقیناً یہ ہم لوگوں کا کلچر نہیں ہے، محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر نہیں ہے۔ یہ اگر آئی ہے کلچر تو غیروں کے کلچر سے آئی ہے، جو کہ احادیث نبوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کے مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے، جو قوم جس قوم کا مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ آج ہمارا حالات یہ ہو چکا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچروں سے، سنتوں سے یقیناً ہم لوگ دور ہٹ کر کے تمام طرح کے رسم و رواج میں الجھے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایک ایک باتوں کو ذہن نشی کرے، نکاح کا مختصر شریعت وصول سمجھے، اس کے بعد رسومات کو سمجھے کہ رسم و رواج ہم لوگوں کے ذہنوں پر کیسا دباؤ ڈالا ہے، اور ہم لوگوں کے جو آنے والی نسلیں ہیں اس پہ کتنا زیادہ تر بوجھ ڈال چکا ہے۔ یقین مانیے جو سنت کا گہوارہ ہے، شادی کے حوالے سے 5-6 آپشن ہیں۔ کون کون سے؟ نکاح کرنے میں 5 سے 6 آپشن ہیں جو شریعت ہے، باقی سب کے سب رسومات اور خرافات ہے۔ باقی سب کے سب کیا ہے؟ رسومات اور خرافات ہے۔ 6 چیزیں کون کون سی چیزیں؟ ایجاب کا کرنا ہے فرضیت، ایجاب یعنی لڑکی سے پوچھنا کہ تم اجازت دیتی ہو کہ نہیں، یہ فرض۔ اجازت مانگنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ قبول کرنا کیا ہے؟ فرضیت میں ہے۔ ایجاب و قبول کا کرنا فرض ہے، یہ ایک آپشن فرضیت کا پہلا آپشن ہے۔ ٹھیک ہے، اگر لڑکا اجازت بھی دے اور لڑکی قبول بھی کر لے، یا لڑکا اجازت دے لڑکی قبول کر لے، یہ ایجاب و قبول اگر ہو بھی گیا تو بھی یہ فرضیت کا پہلا دائرہ ہے، پہلا مشن ہے۔ نکاح مکمل نہیں ہوگا، اگر رضامندی بھی ظاہر کر دے تو بھی نکاح مکمل نہیں۔ اس کے لیے شرائط ہے کہ گواہوں کا ہونا، دوسرے نمبر پر اس کا دوسرا شرائط کیا ہے؟ گواہوں کا ہونا، اور گواہ کا مدت بیان کیا کہ کم سے کم 2 مرد عقل مند ہو اور مسلمان ہو، 2 مرد ہو اور وہ بھی مسلمان ہو۔ اگر ایک مرد ہوتا ہے تو 2 عورتیں پلس میں گواہ میں رہیں گی، 2 عورتیں پلس میں گواہ میں رہیں گی۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ گواہان میں کم سے کم قلت اور زیادہ سے زیادہ قلت 10، 20، 50 لاکھوں ہو سکتے ہیں۔ جو گواہوں میں زیادہ سے زیادہ اکثریت کی کوئی حد نہیں۔ اس کے بعد یہ ہو گیا شریعت میں جو سنت کے شریعت کے مطابق جو نکاح ہے 2 فرضیت ہے، ایجاب و قبول کا کرنا اور دوسرا گواہوں کا کرنا۔ تیسرے نمبر پہ سمجھیے گا، تیسرے نمبر پہ مہردین کا دینا واجب ہے، مہردین کا دینا واجب ہے۔ اور مہردین کا مطلب کیا ہے؟ مہردین کا خوب اصول سمجھے۔ آج جو ہے وصول نہ سمجھنے کی وجہ سے یقیناً ہم لوگ مجرم اور خطا کار ہوتے ہیں۔ یقیناً جو واجبات ہوتا ہے، واجبات کے معنی اگر ادا نہ کرے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یقیناً وہ مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ اور یقیناً یہ جو لاگو نہیں کیا گیا ہے، یقیناً اس کا لاگو کرنے کا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دیے، یہ تو ہم لوگوں کا عقیدہ ہونا ہی چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول جو حکم دے دیے ہیں اس کو تو ہم لوگ مانیں، کیونکہ یقین